Chemical TV. Chemical TV. Yo, abusiafo ene ewie so yenimo ahia. Ewo KMTV so said da ye no. We bia wo bia yamama ha Ghana time de ha na de mamu. Na ene yehia sa no so na se ye won sempi ya ye dwendwen ho. Ye won sema ese yenimo ka na ye ma woni ba ho so. Na se utu anamo bia wahwe na wayere ho atuni yie ene so yehia e wo daeso ho abiem we daeso ne ntoaso nie ena ene mepese me no ekasafa ho na bibia no yepese uhunu se efri bible mu ena yeka eyo onyankopon nhihye onyame nadom akyede ene onyame nsem a wode mma ne ma no enoa na enda ne da ye danedi edi kyeremu na ene daeso a eye ahweyie anase warning ema nipa daeso no ne ntoaso ani na we no mepese wote asese daeso bi wo ha na eye ahweyie ena onyankopon pese wo hwe ho so yie anase eye warning ena onyame etiwo ewo suban bi tibia bi ana brabo bi a wo bo eho na ni nyina mu no enye ye penso enko na esie ebi asi bible mu me pese me do ko bible mu na uhunu enema american uhunu ani so ene daeso no ne ntoaso ena me no mi no ye eche na se hwe Mose nguma edikan no a ya Genesis eti aduonu enchichemu emiensa ekono we eye warning bia na onyankopon eti onyame anase oti Abimelech ebra Abraham edin tro anase oka bibi na ode nokre bi sie ema Abimelech eho ekokyere no na okenka etro sema we madika ka se eye warning ena na onyame eti Abimelech na okenka ya ose na onyankopon ba Abimelech enchen anadwo daemu na oka kyere no se hwe oba a wakofa no enti ubewu efise oye obarima bi yire oba be ho asem na oka na onyankopon Abraham ne yire Sarah ho asem na oka ebra omutu kwan ekoduru Abimelech enchen no anadwum no enam de na Abraham o penti ode ne yire sie anase oye ne yire se oye ne nua na Abimelech efa Sarah senka anadwo no one ne ekoye bibi sanse Abraham anka nokre bi ode nokre bi esie na de me pese wote asere se wo se anadwo no daemu ena onyankopon ba Abimelech nchen se oba wakofa no enti ubewu tieniye dayeso ebi wo ho a eye warning ena onyame ede mawo yana de emamani brepi no ewo dayeso ne se dayeso eye kwan ba ko onyankopon nam so ekasa kire ne ma se de biara da mekano no na onyame ebo okoko se okọ asore okuti onyame asem se osofo ebetufo na se wamfa anya adwuma ewo suban bi abrabo bi a wo bona ya na onyame efa kwan bi so ewo dae mu eye wonten yemu pii wo ho a onyankopon ekasa kire yen suban bi abrabo bi tibia bi a yenamu no onyame fa so edenedi ekire se anka yentwe ye ho emfiri saa tibia no mu nanso ya na nipa bu nani eguso na onyame eti warning ewo enema bi a wo ye ho na se wanti a ene na de onipa ya hwease onipa ya mane onipa ya yare onipa to de bi mpa owo edeba onipa so enso bia utie de wodaye ka kirew na utu anamon ebia esese nka utu a anka ebia wadwuma efiri wonsa no wonsa kan ebia anka sebi waware a efiri wonsa no wonsa kan ana sebia ajapade bi ekuta wa efiri wonsa no anka wonsa kan nenso enam asoden ya woyeye ubu wani go so wantie
daeso onyankopɔn fa so kasa kyerɛ wo wantie no ɛna akɔwie wo ɛnɛ na ɔdɔfo de na meka nyina sɛ mepɛ sɛ wote ase sɛ daeso onyame ɛkasa fa daeso mu a ɛyɛ adwuma na wohwɛ ɛnɛ a anaasɛ bible kroya mu no de mepɛ sɛ wote ase ebio nso ɛne sɛ maka ho asɛm pɛn akyerɛ wo kyerɛsɛm no Job nwoma eti aduasa mmiɛnsa nkyɛmu a ɛyɛ 19 no de bɛma wo wobɛhu sɛ ampa de onyame anaasɛ bia megyina ha anaasɛ mete ha na wo hwɛ me ameken ɛyɛ nokora ne sɛ onyankopɔn kasa fa daeso ho na tie ni ye okenkan a ɔsɛ enso onyankopɔn kasa prɛko ne ɛne de etia mpire no nanso onipa enwene ho na ebia wo tibia bu sɛ medika ka kyerɛ no onyame eyi wo ntɛn tibia wo mu no anamo a wotuo no kwan a wonam so no enye nyame eyi wo ntɛn prɛko ne mpire no so no wamfa nya adwuma ebetumi ama wakosia nkwansia ebetumi ama bibia enye abeto odofo ene chemical tv so anase KM TV so ena wo hwɛ mi na opon checheku ena me no adi ahia ene enso biom sɛ de da ihia ya dwendwen ye ho no ene matwe wadwen agina so sɛ daeso ade a onyankopɔn fa so etu ne mafo kasa kyerɛ ne ma ɛma ne ma ɛte ase daeso entoaso ena ene me ne ebrewi na sɛ be ya obegye di nti ena mekenkan bible na yɛhwɛ dae ne bi dae bi te sɛ de eti warning anse ede kokobɔ ebre nipa no ohwɛ bible mu a medika kyerɛ sɛ saa dae we anase kwan we ena onyame fa so eyi ebo nipa kokɔ yɛhwɛ wabrabom fa ne sɛ wonam anase bia anadwo da suo mu sebi agyanan anase toilet ena wakoto mu ɛyɛ dae a nipa pii taaso oso dae no na wato agyanan mu toilet mu ebia ufiri sebi wakura se achepa nenso beso dae no na sa toilet ya ehwi timi bi enu bi ena wakotom anase agyanan no wo ho ena wakotom odofo hu ni se ya ede na ka kire wo hu ni se ya ede ade na ese woye hu ni se ya ese wopɛ nkyerɛseɛ na yenim yegyanom anase ebrebi atwam no na opani bi kra minim no ɔsɛ wo so dae na ɔtɔ agyanan mu a na obenya sika enye nokre da enye nokre se obi so dae na se sa dae we na abeso a na wahwe ne ye wotu ho anamo to de bi a mo ankasa mo dae so ne bi ya mo frɛ yɛn a mo ka kyerɛ yɛn no ɛno na yɛtena se ede kompaibom ema nyame bue nema bi edi kyerɛ yɛn enti yɛbɛtena saa na ebia mumu bi ena ayi saa dae ena onyame de ho akwankyerɛ ba enti sɛ ɔso dae na sɛ ɛyɛ agyanan mu toilet mu sɛ bi ekura se hwitimi bi ena wato mu a na watu anamo sanse anhwe yi a enche wanim guase ebeba wanim beguase sɛ ɛyɛ aware mu ɛyɛ sikase mu ɛyɛ adwuma sɛ mu wanhwe yi a na ɛka bi mpo ena ɛbeto ɛka a ɛde anim guase bebrɛ wo ɛno na ada adi akyerɛ wo no na dae no bi wo hɔ a ɛba ntɛm ebi wo hɔ a woso dae bi wo hɔ a eni bɛyɛ na wotwe mpo wobon sɛ na ɛho nsunsuanso aba dae bi wo hɔ nso a ɛbɛkyɛ ɛwɔ mu a wobon sɛ na ada adi akyerɛ sɛ saa kwan wei ɛna na onyankopɔn ɛfa so ɛkasa kyerɛ wo ɔdɔfo ya na yehu sɛ dwumadi a yɛdie ɛbɛboa mo dwumadi a yɛdie mumu pii wo hɔ a ɛboa ɛna ɛbɛsan aboa wo kosi sɛ honhom mu no ɔko bi wo hɔ a wo ko honhom mu no anas amane bi wo hɔ a wo hunu nanso apre ya na ehumwaye no ɛden wonya homwaye bɛpem ne eduba bi a ya na memfa blame no ɛma mo pii sanse asofo ɛdɔso de ɛnam mumu bi amane a mohunu afa asofo bi ɛhonti ya na eduba bi na sɛ ye ka bibi ye ka asɛm bi akyerɛw na ɛkɔyɛ te sɛ ɛyɛ mmoa kakra na ehia ya na ɛyɛ moden nanso mepɛsɛ ɔte aseɛ ɛyɛ ɔden sɛ obɛboa ɛyɛ ɔden sɛ ebia obetu anamo bi ama dwumadi ayedi ayɛ nkoso a
wotwentwen wo nase a problem no ɛda so wo ho enhwe de sɔfo bi aye enhwe de obi aye wo enti ɛsese wo bo a ɛsɛ obeyi wani no kwasɛm sɛ yehia mmoa pa mmoa ebetumi aboa ama dane da yetumi edi dwumadi ya brɛ mo abrante onyame nam no so ma saa dwumadi eba ma mo studio ane adwuma TV station amohwe no kwasɛm sɛ eduru ba bi a yɛse baakofo ewere eduru a egu anase ehu eduru ba bi a emmoa no mommoa yɛn na yetumi agina so ene mu adi dwuma aboa mo honhom fam yɛn so yɛboa mo honhom fam no na yɛso yehia honam famu emmoa na moboa ensehwe ɛbɛboa ama enema atumi akoso odofo yɛnhwɛ dae so no abiem sɛ obeso dae na ebia uyiedie eba na obede hu sɛ uyiedie eba na no abrante bi frɛ me oso dae wafuntam asase kakraka asase a wafuntam no de hu ya ne sɛ wasase edua bibi no dofo woso dae na asase ti sɛ wufuntam anase waso dae akɔ afuom no ya na ɛho nkyerɛsɛ ne sɛn ɛno na ɛbɛboa wo sɛ wohwɛ chemical tv anase wohwɛ km tv a nkyerɛkyerɛ yɛde brɛ wo no ɛboa ma wohunu anamo bi a ɛsɛ sɛ woyɛ den wotuo sɛ woso dae na asase da wofuntam ya wofuntam a ɛno kyerɛ sɛ wahyɛ bibi foforo bi ase ɛnema foforo bi asase wɔ wabrabom waso dae na okɔ afuom ɛno so kyerɛ sɛ enema bi ekoso abrabom a se unya akwankyere bi gina so ema enobai eba ema yenya bidi enti na kyese wa wasetre mu no enema foforo bi asase wo abrabom a se wo yire ho kakra bi a ebetumi ama yiyo aba medika kyerɛ sɛ dae bi wo ho a ya na eye warning anase kokobo enonyame ebo wo usika ebehye afiri wo nsam anase wadwuma bi befiri wo nsa nyame ebe makwan bi anase kwan bi bepue ama se wo obi a wani da ho na se wo pese wo ye bibi anase wo tu anamo bi a ebe da di amowa hunu medika kyerɛ sɛ wo so dae na wato toilet mu a entena se anase wo so dae na se bi obi ato agyanan abowa entena se we nyina kyerɛ sɛ enima bi bekoso wa brabo mu a wanhwe ya wo hu hu ano ede animguase kese na bebrɛ wo se wanima anwuase ewo se bia ye kasa animguase obi wo befa ne se e bia se bi oni obi yire akoda na ya kyewo eno nko na ye animguase nanka wo mpese obi hunu wo ntwom abrabo a wo bɔ no wo mmommo obi na mmom no wo bɔ bra aduruba bia aye den ama wo se wo sɔre na wo dware ɛhyɛ atare na wo nam ho a obi nhunu se bia wo te bia sitie na mmom ekoba ne se yare bia bɔ na yemfa no nkɔ asipiti anase hospital na sikasem eye den anase eka bi abeda wo so na wonye sikentua no ebasa na wada pa na ada die ebasa wani maguase ebasa hwenema yie odofo enti se onyame eda nema bi edi akere wa dodo na nam dae so dodo na nam dae mu se wohwe ne yi a wobetumi ahunu na wasi ano ntentem yehwe se so dae aburo ho dwuma bia na se aburo bia aburo abehu wodae mu bia no eno so ye dae a yeta so pa me so dae na mikuta aburo me so dae na mekɔ aburofom me so dae na aburo ehu adwuma na meye eba ne saa nyame kyerɛ bibi won so enipa bi wo ho a wasase a anase se unya nsimu mpo a eyade a edi wanim a eba aburo ho adwuma bia obeye bia no enhyira aburo ho dwumadie bia wodie bia no yedie aburo ho dwumadie bia wodie bia no wahye mu betre aburo ho dwumadie bia wodie bia no usika sem bekoyie enti eba ne saa entwentwe onase ebeye den na saa sika kwan no anase saa kwan no abua ma wo ni nyina no eya na montuo eduru ba bi a se de meka no mo boyen ewo honam fam a yenso ye beboa honhom fam amma wonso so se bi akwantu a watuo no yetu kwan se yekobo bra yetu kwan se yekope bibi nenso wo kono efie ya nanka efie nye efie ye nyina nim se ya na at times bayiye ne nemanima bi haye no nyame ayi wadon watu yetu kwan saa tumi na di wachi saa ede wakoduru fakwawo na eba saa ese wo so nya spiritual background bi na eboa wo abre ni abre nyina empabo kwan so akwankyeremu
na otumi epre ko wanim na otu de ntia otu kwan no wo saka wo so dae na wo dware a adware ensuom anase wasa bucket na wo di dware ni nyina no Nyankopon akire obibi eye ahote sunsum no wo dware ohonhom anase wo dware okra wo dware efin e wo ho wo dware abrabo bia wotimu a enye nti ekoba ne saa na se wani ti a na watena se na wabusa ho se abra we ya meboyi etesen ma bra botisen ma bra botisen na sunsum onyame amma kwan na waso dae a wo ye den wo dware no it means ho ate nti si osore a wo mpaye na osi kwan so a free saa bre no kono so otwe ho free enema bia enyemu sanse nyame ada enema bia di a kire se ahote ebra eno no wo so dae woni ne binie wo beso dae na dua kese bia bu anaso wo beso dae na enua ebubu nti wo so saa dae we a esti wo sen na wa ohom e kire wo woti woni ti ya pe eso hwehwe ho akwankyere sanse wo so dae na dua ebu dua kese bia bu anase bibisa hweyie na wankasa bibi besi se ye abusuamu se ye abrabom se ye babia no bibi betumi asi anase owuo bi betumi aba sanse yetumi kase medu nsinabu osoafo wo he dutan kase na atutuei ni nyina eye nsem a eka enti se wo so dae na se dua abu uhu dua abubu a enye dae papa entena se enkan na ento so sanse wan hwe ya asem bi ebeto ya na ebre ni abre nyina no ebesi bia no ewo ya brabom no onyame da di kire yen yemfa enema enema di agro obi beso dae woni ni bi no aponche obeso dae na aponche na no abranti bi freme na osi oso dae na ne wo fakuta aponche tuntum ena oje aponche no se okoyen no ena oja aponche no no kwasem se jai oja aponche no eye de nenso aponche waso dae hu no enye woso dae na hu no aponche a enye chese akwansidie bi eba wakwam aponche nya abo a ese oda so dae hu no akwansidie bi ba wakwam a emfa ni agro ese otu hu anamo odofo ye wonsem pi eka e wodae ho na no de na me de kire no we ni part 2 no sanse ensem a ekoso onipa brabom ese dane dae no usia na ye kire ema hunu se ade we ya ekoso no enye woso dae na emu a yedie ankasa woso dae na uhunu emu a eno so ye nhira even woso dae na wodi mu kra na enhira sanse boni bia anim emu ho bibia nso so eye yedie ne nkoso emu ho bibia obeso dae ahunu bia no eye niema ebetumi se oyire ho abetumi abue kwan amawo moma yentena se emfa yensa nsum yedam rufam sanse abrabo no etode bia enko yie nyina no etode bia enema ye dendenden nyina no ene wadwuma sen ene usikasema ye basa nenso busa ho se odae so tesen uhuni pen ena obu wani go so wo ahunu pen enso onfa ho hwe na ebasa bede otumi akwanim maame papa wo hwe me mumma yemma yanimre we dae so ho sanse dae so mu bible mu no edaso ye adwuma bepem ne dae daso ye adwuma Nyankopon adoma kyede se ye nsempaka se ye adiye se ye asofodie se ye de ka ho bia no ni nyina eye adwuma bepem ne ba kokora ni wa afrim sanse dae so so eka ho bi se de dwo enwuma ne kan se mre no kwa wie a obehwie ne honhoma go honam nyina so emabunu besoso dae ebi be enema bebre ene besie enne sabre ye wo dae so bremu enne asofo no makane pen asofo no mfa dae so nya adwuma omo mfa dae so nya adwuma ene nti enne yakọ cancel na no na meka cancel ye da so kọ enso still problem no se ewo ho na ewo ho dae so ye adwuma dae so mreni emfa dae so eni agro meka na makane biem wo so dae a hwe ho akwankyere hwehwe ho anamontuo se beya obetumi akọwanim momma yempre dae so a yeso nyina no na yemusa ho akwankyere na yentu ho anamo na Onyankopon bedom yen na wakan ho ama ye bia no atumi ayie obeso dae na wodi kwadu obi wa so kwadae na se odi kwadu a kwadu no aye wonu muma kwadu na nkasa won tini taste se kwadu no te sen
deɛ mpɛ sɛ ɔte ase ne sɛ wohia bibi wɔ nipadua mu kwadu ɛma ahoɔden foforɔ kwadu ɛyɛ ahoɔden bi a yɛdi a ɛma yɛn enti sɛ woso dan na ɔdi kwadu a it means wankasa nipadua mu no wasɔto nneɛma bi wɔ nipadua mu na empo ebetumi affecte sɛbi wo sexual activity so hono eduru baabi a wankasa ontumi perform yie ɛna eduru baabi a ɛbɛka wawo awo na sɛ anhwɛ na awo kora ho asɛm ɛde ma wo ɔdɔfo dae bi wɔ hɔ a ɛbɛso ya na efi sɛ we de normal dae ayɛmfa nyɛ hwee woyɛ saa ontumi nkɔ w'anim ɛwɔ abrabom wohia bibi ɛwɔ nipadua no mu enti enso dae ni kwadu na ade akyi antena sesa akwa sɛ ne ensi ya maka sɛ dae bi wɔ ha ɛbanta bi mantem wanhwɛ yi a ɔkyerɛ bi sɛ ɔyɛ ɔbaa ɔyɛ bɛma ɛbɛfɛktiw nkaka mmɛma no wobɔ sɛ ɛbɛduru bi na ntumi ɛne ɔyere koraa sɛbi munhyia na akɔyɛ haw abrɛw enti sɛ ɔso dae na ɔdi kwadu a ɛmu nneɛma no san sɛ wohia ahoɔden foforɔ bi ɛwɔ nipadua no mu enti ɛsɛ otu ho anamo na yɛbɔ mpaeɛ na watumi akɔ w'anim ɔdɔfoɔ daeso no de ɛdɔso ɛyɛ daeso ahodoɔ bebree ɛna ɛkɔ so na ano meka bi kyerɛ ɛnɛ nso maka bi akyerɛ ba de mpɛ sɛ wote ase ne sɛ woso dae a ɛmfa daeso ni agorɔ chemical tv so ni ɛyɛ km tv ya ɔpɔn kyekyeku ɛnɛ nso me ne wadi ahyia ya yɛdwendwen yɛabrabɔ mu anaasɛ yɛdwen daeso ho na sɛ yɛpere kɔ nkan wɔ daeso mu a ɛbɛsi yɛn yie yɛbɛtumi akɔ yɛn anim medika ka yɛhia honamu ɛmmoa yɛn so ɛbɛboa mo honhom fam sɛ de da yɛyɛ ma mo no sɛ wɔn mo frɛ dodoɔ na wɔ adansedie ya yɛgu so a yɛma mo akwankyerɛ kakrakra yɛkɔ so nso ɛne mo adi ahyia ɛna ɛne mo ahyia da foforɔ kwan ba mu a ɛbɛsa ne mo adi ahyia KMTV director na nkasa ɔka me ho sɛ ɔno nyɛ ɔno a nka saa kwanya wɔ mu nya wo baabi a anaasɛ saa ne mo wɔ mu ntene baabi a asɔfoɔ no ɛwom sɛ yɛne mu anaasɛ ɔmo ne mu di ahyia deɛ nanso daeso paase no ya na ɛnyɛ common sɛ wobɛnya no baabi a momwa honam fam ɛmmoa bia yɛhia nneɛma bebree ne nyinaa sɛ yɛse ɔtwe ankɔ a ne nwoma kɔ sika kakra a mo de bebree bɛgye na yɛnso so yɛabɔ mpaeɛ ama mo yɛataa mo akyi ɛwɔ akwantu mu deɛ moyɛ biara no atumi atumpɔn daeso ahodoɔ a mo de ɛbrɛ me no mo mu pii wɔ hɔ a mama mo akwankyerɛ mo mu pii wɔ hɔ a migu so a me ne mo ɛyɛ mpaebɔ na wɔn so no sɛ wɔn so bibi haw ɛwɔ daeso na abrabɔ no wahwɛ wode toto daeso ho na sɛ wabrabɔ no ɛnkɔ yi a wɔn so ɛbrɛ no so obetumi afrɛ na me no atwetwe nkɔmɔ na waka daeso akyerɛ me na deɛ mpɛ sɛ moyɛ ne sɛ mesrɛ mo daeso no sɛ wofrɛ a na sɛ wo sɛ wo ka dae na ebia dae baako mmienu mmiɛnsa miwure befi enti sɛ woyɛ a yɛkasa wie a na wayɛ audio woyɛ audio no sende ma me a mebɔ audio no na metie audio no a mesu mmoa bia wɔ hɔ mɛyɛ no audio na ma sende ama wo na yakɔso ɛne wadi nkita ho sɛ bɛyɛ a wo nso wobɛtumi afiri wo dae mu ɔdɔfoɔ mom yɛmpere ɛnkɔ yɛnim daeso no dɔso na no meka mpaboa ho asɛm kyerɛ wo ɛnɛ nipa bɛɛ mmiɛnsa na afrɛ ɔso dae na ne mpaboa emu atutu mpaboa ɛhyɛ no ohun sɛ ne nua afa mpaboa no ɛde mpaboa no kɔ ɔno ane mpaboa o wafa mpaboa no de kɔ maka ho asɛm ka menka nanso ɛnam sɛ obi eyi kyerɛ me nti na mɛsan ka ho asɛm biem ɔde mpaboa no kɔ yɛ no ɔde ne nan sisi fam ya ɔkɔ de ohun ya ne sɛ ɔkɔduru baabi na obi mpaboa emu atutuo egu hɔ ɛna ɔsesa sa mpaboa no hyɛ ɔdɔfoɔ so daibɔne si a daibɔne wei o ɛna wɔso ɛna ɔte ho waso dae ama wo mpaboa yera abrabɔ yɛ bɛkɔ ne sɛn wanhwɛ yi abrabɔ no kora wohuhu ano da woso dae mpaboa ɛsɛ yɛde nante ɛyɛ nanteɛ ɛna yɛde nante na woso dae na wo mpaboa yera na nante a wo nante no ɛne sɛn woso dae na wo sɛ mpaboa ɛyɛ wankasa wabrabɔ mu yɛ life wiase asetena mu yɛabrabɔ ne ɛwobɔ obɔ bra ya wo hyɛ mpaboa yɛ nyina nim sɛ mpaboa wo hyɛ mpaboa de kɔ baabi a sɛdeɛ wani monyam sitie on say ya na times obi ka sɛ wani monyam nyina yɛ dressing obɛhwɛ wo fom ansa obɛhwɛ osoro enti wo so dan na sɛ wo nhyɛ mpaboa emu atutuo ɛna wakɔfa hyɛ ɛno no abrabɔ no ɛbɛyɛ basaa abrabɔ no ɛnkɔ yie abrabɔ no ɛnɛma bɛsi ne tirase enti ɔdɔfoɔ wo hu ne si a ɛsɛ obɔ mmɔden sɛ obetu anamɔn na anamontuo mu no
onyankopɔn nam ne dom so ama wo so wadi yie. KMTV so nie opon chichiku wobetumi afrɛ me 0242 528652 0242 528652 na yɛno atwetwe nkɔmmɔ WhatsApp na WhatsApp no ofrɛ a medika ka sɛ dae no wobɛyi dae no a woyɛ ne audio sende ma me a mani bɛgye ho metia me so me no ɛbɛkasa ɔdɔfoɔ yɛhia mmoa honam mu mmoa mommoa yɛn na yɛso yɛmmoa mo honhom mu musika anase laptops anase phones phone a yɛde di dwuma no bebree me phone ɛyɛ Ghana one ya etumi yɛ hyehyehye course no tumi basa na ayɛhye afei duru baabi a wontumi mmua obi a wontumi ɛne obi ani nkɔmɔ enti ɛne nyinaa bi yɛhia ne nyinaa bi mommoa yɛn na yɛso yɛbɛnya mo homrɛ anadwofa mo a me ne mo ta ɛkasa no wɔn sɛ ahomakye san sɛ yɛdi ma mo anadwo bia yɛwia yɛsan send prayer ɛyi ɛde ama mo sɛ ɛno na mo nyina so yɛbɛdi ama mo honhom mu mo so mommoa yɛ honam mu na yɛdwumadie no ntumi nyɛ nkɔsoɔ ɔdɔfoɔ KMTV so ne yɛbɛda mo ase na ɛm sɛ ɛnkyɛ me ne mo de bɛsi wobɛtumi afrɛ 0242 528652 yɛnom bɛdi nkita ho onyankopɔn yɛ adom a da foforɔ no yɛbɛsi ahyia nti daeso yɛ dreams and meaning no ne part 2 nie nyankopɔn ka ho nyame nomo sɛ bɛwɛ a da ne da wo so dae so a wobɛkae obi wɔ so dae a wo sɛ me so dae no menkae yɛ afrɛ na me mo akwankyerɛ a wo so dae a wobɛkae mo a na mo ka sɛ mo so dae na obi ne mo abɛda no deɛ ɛdɔso pa maka ho asɛm abrɛ na dae a ɛyɛ common dae so yɛ nipa dodoɔ na taa so enti mesrɛ mo yɛ mo hwɛ na yɛntu ho anamɔ wo a obi so sɛ ɔso dae na ne boyfriend ne obi ɛda ɔno na damfo ɛda ɔdɔfo ne nyinaa hu si a ɛntena se yɛsi yɛwɔ muayɛ ɛwɔ hɔ a yɛde bɛma wo enti no ane sɛ wobɛfrɛ wohwɛ dwumadie na wafrɛ wayɛ o dae so no wayɛ audio na wode asende na yɛne wadi ho nkita ho nyɛ sɛ dae so no nyɛ nkyerɛseɛ no kɛkɛ yɛ ehia me betaa ka sɛ nyɛ dae no a wofra mma kyerɛseɛ no nkwa ne ehia me yɛ na mepɛ sɛ wofrɛ na mekyerɛ dae no ase a anamontuo hɔ a ɛsɛ sɛ wotuo ma yɛntoa so na yɛntu anamon anaasɛ yɛka sɛ yɛ na yɛhia mmoa no obi wɔ hɔ a ɔka yɛ a ɔmfrɛ ɔkora biom ɛneɛ sɛ ne hɔ na wopɛ problem mmoa kakra de bɛboa yɛ no nti womfrɛ bi mu a ɛyɛ wo na wopɛ problem wopɛ sɛ problem na ɛnka hɔ anaa dabi momfrɛ yɛ yɛma mo akwankyerɛ na momfirim akwantu etu kwan kɔpɛ sika kɔbɔ bra de bɛtena Ghana ma mu na ayɛ deɛ ma wa wontumi ma no bia na wɔ spiritual background kakra bi a wobɛtumi akɔ w'anim enti yɛne mo bɛhyia nyame nka ho ɔnom ɔnyɛ ɔkɛseɛ sɛ nnɛ nso so wahwɛ KMTV onyankopɔn nka mo ho daa wɔ Yesu di mu adom no nti amen. Chemical TV. Chemical TV.